باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. Panika bab anjuran at-tabshir, madepak kabar bunga. Wat-tahni'ati, dan mengucapkan selamat. Bil khairi, kalaban kebagusan. Termasuk dari lalampa tatak rama seaya ceraki dalam Islam. Kikak dinto dianjurkan mana bi sampian andik kanca beda kabar bunga tuli pada pak. Tuli pada pak dan ucapkan selamat. Mun orang Arab biasa absyir absyir ya habibi. Mau mengucap busyra, terkadang ada pun absyir, ya ini kabar bunga. Mereka itu yang cerita. Yuhka anna al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kak dinto amimpe erabui kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah starena amin perabi kusta kanjing Nabi makirim salam dak kasantrena Imam Asy-Syafi'i kika dito al-Imam Ahmad bin Hanbal, santre kesayangan di antara santre kesayangan. Imam Ahmad bin Hanbal kak dinto TTP salam sareng Rasulullah ketika datang fitnah pakon sabar. Yang kikak dinto fitnah ketika berdesalah situnga pemimpin makmun la'allahu saya pendapat bahwasanya Al-Quran kak dinto hadis bani qadim hadis sakapina senyandar ke Gusti Allah kak dinto qadimun. Al-Quran kalamullah qadim. Saya maksud Al-Quran Al-Quran bani tolesan ka isa nuskha. Saya noles sagak dinto jadid, tapi Al-Quran kalamullah ka dinto qadim. Bener ongkuan terjadi Imam Ahmad bin Hanbal ka dinto min raisi Imam Syafi'i pun dapat Umar man dafa'ah an hadha al-faham, saya membela bahwa Al-Quran kak dinto qadim. Eyokom sampai Imam Ahmad bin Hanbal kak dinto capok cambukan. Imam Asy-Syafi'i tulingotos muriddah asmana Imam Rabi. Min latafati Imam Syafi'i, Imam Rabi kak dinto cepon tak andi pemahaman akati murid-murid selain. Saya masuk ni kemelaran, saya paham ni kemelaran. Sampai iulang puluhan kali, situng majlis Imam Syafi'i, itu puluh kali lebih. Kat itu kita faham. Saking beles Imam Syafi'i, kalam Imam Syafi'i, pelak Imam Syafi'i dalam adidik dak kesantren. Tak faham Imam Rabi sampai todus beliau kat itu sampai cegah dari majlis Imam Syafi'i todus. Ketika lastareh ulang Imam Rabi kak dinto kemudian intare sarang Imam Syafi'i mare intare kak dinto pas iulang pole ajaran gelak sampai faham. Subhanallah. Si Imam Rabi kak dinto kotu orang semangat. Jadi kulaban panjenengan terkadang mengeluh daya hafalan kok tak pada bendaya hafal selain putan. Kemampuan menghafal kak dinto akan kalah bi ketekunan orang lain. Tekun semakin tak masuk lekuk tak masuk du malam terus ulang-ulang. Jangan lambat ulama di antara nak dintoh ka angkui macakak kitab Ihya sebelum ajar kak dintoh ngetor dak ke kuruna mana bi lambat biasanya setoran. Kak dintoh baca sampai 50 kali. 50 kali baca mungkin sehalaman 2 halaman karena setoran. Atau mungkin sebab setoran baca sampai 50 kali. Subhanallah.
Ketika dinto Imam Syafi'i ngutus Imam Rabi kaangkui abri tabsyir ka perpunga ada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa ngoleh salam spesial dari ajunan Rasulullah ben orang manabi abri ka perpunga ka dinto termasuk tata keramah mukafah jawab balas kalaban sesuatu beri apapun itu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum nalaikana datang man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa orang yang mendapat kebagusan kebaikan balas. Fa illam tajidunahu fa illam tajiduna fa illam tajidu ma tukafi'unahu un banta nemu apa saya balas akinah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fad'u lahum bil khair. Doa ki kalaban bagus, kalaban sekiranya doa kali itu anyo ko pedek kebagusan se parengaki sarang orang kelima. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tak ada saya paling aki dah boleh. Saya paling aki kat dintoh kelampi dalam, kelampi luar tak mungkin paling aki pun tak boleh. Dia masa solat tu kelampi dalam. Ya ni kaos mungkin bahasa. Mereka kat dintoh periksa ni sarang Imam Syafi'i, Imam Rabi hadiah apa saya beri aki Imam Ahmad bin Hanbal kesambian. Kena oning bahawa setiap bisyarah tabsyir ada bu absyir pada keperpungan nikah hadiah sebiasa yang paling aki. Ada buat aki kaos kelampi dalam akhirnya dari Imam Syafi'i kata itu al-adab dari ulama ia cara kisah Imam Syafi'i kulang incam bedak ke kaos orang incam kat dia tu serami aing mari serami aing Imam Syafi'i nginum sebagian dari aing kat dia tu kenapa tabarrukan ngamri barokah dari murid Imam Syafi'i cak yakin Imam Ahmad bin Hanbal termasuk min arwa'in nas seeka oning sarang Imam Syafi'i. Cek war, cek ngastete nak dalam halal, haram dan lain semacam. Akati cukan kisah saya kisah sarang Imam Al-Qustullani serta ulama-ulama lain ketika situ saat Sayyidina Abbas nikah asaren amin peta temu kalaban Abu Lahab. Abu Lahab itu pamanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin pe der nyandar ngecup dak kata nang sekiri kat dinto ngecup. Nyot lah takarcat Sidina Abbas lu kalau kake uta amo soal ben Nabi Muhammad mi pahin nang der nyandar deui setia kicuk ngecup tanang celik. Tahu ben hari-hari Senin kok setiap berpang ibadah demam tanang hari keluar aing kok cocok tak empan panas Abu Lahab mimpi tak bisa ke bait halil tapi ke bait yustanas ke bait istinas matenang dak pendapat saya kandik kula panjenengan akhirnya al-imam Sidina Abbas arah pamik bisa mun hari Senin tahu ben lembak waktu lahir Umminah lahiran Nabi Muhammad dari Umminah engkau edak bi budaan asmana Thuwaibah al-Islamiyah berpang tedung dek kan engkau sabar ya masih suara Thuwaibah papiara kemarin karena seorang budak pas kan entar ada ketuan kepemimpin, ke seandi, ke sayyid. Papiara kemarin. Cuman ketika buka ngagak no qala nikah keluhan Thuwaibah sengoja absyir. Absyir apa? Rajinah Abdullah pon ngalahirak. Pungaunku karena sekapin seduduran Sayyidina Abdullah kadin to cek cintana dak Sayyidina Abdullah. Sampai Sayyidina Abdul Muthalib cek cinta dak Sayyidina Abdullah. Karena sekak dinto akhirnya can Abu Lahab mundia engkau baan pemartika nikah hadiah bisyarah hadiah nikah lakar mulai di zaman jahiliyah malam aku lawan panjang akan dah orang jahiliyah andi kebiasaan al-karam lampaan kemudian bi ulama itu buaki dalam satu syairan bahwasanya Arya pada syairan
intina istana syiran Abu Lahab lampun jelas nang Al-Quran gak dientoh pakakal pada nang neraka ban ada buah kidan Quran kalaban tabun tabat yadat kalaban bunga polan lahir Gusti Nabi Muhammad ban hari Senin gak dientoh padembang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala azabah gara-gara bunga atas lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah gak dientoh riwayat aki tentuipun ulama kita pendapat dalam menyikapi sejelas kita sepakat bahwa mimpi tak bisa tertitali benini kata lillah orang maulid beni tadilah kula membanjingan Al-Quran dan hadis. Cuman kata istiqnas bahwa maulid kali itu bagian dari pon apa sih penderaki beda istiqnas metenang bahwa maulid itu termasuk pendapat sepender kalau Al-Quran hadis. Insyaallah kula panjenengan ampun sekut berbicara pada suatu saat nanti kita akan berbicara tentang dalil-dalil dan semacam memahami bid'ah. Ini kata Bashir wa tahni'ah bil khair. Qala Allah Ta'ala فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر maka abri'ak perpunga bakna Muhammad ibadi dak banyak kabula sengkok beda iya saya buang kaperpunga alladzina nyatana orang banyak yastami'una sengidingaki kapi alladzina alqaula dak katabu tabu peringatan tabu kapakusa tabu na orang lain tabu na Al-Quran fayattabi'una ahsanahu maka anora pasara kapi alladzina ahsanahu dak kakuspakusa engki tabu esena Al-Quran pakon nyapora pakon mon orang andi otang letak kelar boleh benda semacam dan tosaki kelu. Wa qala ta'ala ban ajabu pasara ajunan Allah subhanahu wa ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yubashshiruhum abrika perpunga yubashshiruhum abrika perpunga hum dak kakapi mukminina rabbuhum sapa banyak-banyak pangeran kakapi mukminin mukminina se kita pendapat sekam makalakon selebih mulja selestarina Islam ni birahmatin kalaban kabillasan minhu dari rabbihim wa ridwanin ban karidaan wa jannatin banyak surga lahum ikan di kapi mukminin fiha panika dalam engki jannat na'imun tining ka ni'matan muqimun se abadi yakni muqimun se maksud kata abadi daim mukim wa qala ta'ala wa abshiru ban abri'ak wa abshiru ban naremaka perpunga banaka bil jannati kalaban suarka allati kuntum sabada sababanaka pi tu'aduna arya janji sababanaka pi justru Allah beri perpunga abshiru. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم maka abri ka perpunga sengkok hudak ka engki Nabi Ibrahim bighulamin kalaban nak kana yakni nak kana laki kene halimin sehilim saya tak cepat saya ngadaan akal atempang buduna saya tak cepatan ngosong etempeng saya tak cepatan ngosong dalam segala pertimbangan halim. Ulama kita pendapat gulam saya maksud napa sayyidina Nabi Ismail napa sayyiduna Nabi Ishaq intinya sebanyak terbakin Nabi Ismail. Wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra ban yakti ongkong datang rusuluna apa banyak utusan kau lastaja Ibrahim ada ke Ibrahim bil busyra kalaban ka perpunga napa ka perpunga na engkika dento Nabi Ibrahim alaihi salam bakal ngaku nah putra bakal ngaku putra
Kita oning malam malaikat ka dinto sa entar dak ka Nabi Ibrahim dalam rangka kan niat antara angadab dak ka kaum Nabi Lut. Kaperpungan para malaikat dak ka Nabi Ibrahim alaihissalam ka dinto kalaban putra kita teman maus iada la'allahu kan itu Nabi Ibrahim otaba abana sayyiduna Yahya. Beliau kak dinto rajinah ampun depak dek ke masa tak mungkin head bahasa Arab ya Isa bahasa Indonesia mungkin anomorfosis nama yang kini lah tak depak ke head ketika orang lah depak dek ketingkatan tak mungkin head kak dinto maka orang kak dinto lo bisa ngandung nikah sekapra min sunatun min sunanillah sekapra sekali. Tapi kongang sesuatu gak itu tanpa sebab kita dari kebiasaan sebab kongang. Walaqad ja'at ban yakti angku datang rusuluna wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Wa qala ta'ala wa imra'atuhu bantining binina Ibrahim qa'imatun panikase alaksana aki alatini tamoi ketamoyan para malaikat wa imra'atuhu qa'imatun berpaan alatini ini untuk tamoi daeran mulai semacam malam aku leban banyak akan dia ikramud dhaif fabasyarnaha maka abri ka perpunga basara sengkok hada ka engki imra'atu Ibrahim yakni sayyidatuna Sarah kita oning kisana Nabi Ibrahim gak dinto andi raji asmana sayyidatuna Sarah. Tak ngaku putra sampai belum puluh tahun lebih. Yani masa Aisyah. Nabi Ibrahim kalaban penuh keyakinan doa Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tak putus asa. Dalam kondisi tak masuk akal rajina pun dapat Aisyah Nabi Ibrahim anak kalaban penuh keyakinan keimanan Rabbi habli nasali. Doa kak itu tak perlu rasa ragu. Sampai minta dak keajunan Allah Rabbul alamin. Seangatur sakapin alam. Mustahil tak mustahil. Oh. Dan gula teman tabangki nang Arafah kalaban orang Arab. Orang Arab dengar haji dan gula tanya. Kan daan pertama. Bahkan kemudian orang kali itu ngocak edin nak ji Arafah tahun seki ada beda hadis kan bahwa doa kali itu paling semak istijabah kali itu nang Arafah tanggal sangak perpan haji selama sengkok beda nang Arafah tak ada seepenta boleh sedak kajunan Allah kecuali telak warga engkau ji andi bisnis bangkrut andi utang banyak mari kedua kita andi bini mari ketelok terus anak doa dari mulai wukuf sampai lestari wukuf saya doa memang telok ni ya Allah terus banjir utang tahun setia engkau pas beda yang tidak boleh sekapin aja andi kau utang mari andi bini anak baru lahir takah hajat alhamdulillah biyaqinin doa dari Gusti Allah min syurutil istijabah di samping tak ada eran perkara haram qatuh husnudzan billah yakni yakin paringi saran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak harus isti'jal ka dintoh waris isti'jal lakas busan ni kita ibri engkau bi Allah ni kita ibri ni isti'jal ngasusuaki kal Nabi Ibrahim berdoa tak teman ambu Rabbi habli minas salihin sampai dalam kondisi putus asa ya Isa. Ketika Rabu malaikat kak dintoh malah rajin beliau ning sareng Nabi Ibrahim alaihissalam wa imra'atuhu qa'imun fadhahikat maka kasokan pasara sayyidatuna Sarah pungat lebar. Ana pemik bunga karena perapaan kak dintoh sayyidatuna Sarah ahead padahal ya Isa sedengan head alamat beten kak dintoh kongang ngandung maka kemudian fabasyarnaha maka beri kabar bunga sengkok yakni min tariqati malaikat
dari malaikat ke Nabi Ibrahim. Hadak ke Sarah atau imra'atu Ibrahim bi Ishaq kalaban Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim dan kelak kat dinto tak ngakui putra. Adu Arab yang bin Salihin. Kemudian Nabi Ibrahim pindah dari Palestina menuju ke Mesir. Atau dari Mesir menuju ke Palestina. Dan tengah perjalanan tetap kalaban raja zalim. Saben beda orang bini ratin andi lakeh baru iganggu. Raja zalim. Lambat raja sistem raja. Mungkin ratin tak andi lakeh tentak iganggu. Akhirnya beda di antara menteri ngocak. Ini sebeda orang lebat yang bibi ini. Sayyidina Sarah bin Nabi Ibrahim perjalanan. Maka yang tarik Ibrahim eklentong. Eklentong ko saro sambi tarik. Panggil bi raja. Nabi Ibrahim pun oning kondisi kak itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alasan tanya lagi. Siapa ruah? Tretan. Saya maksud tretan tongkal Islam. Tretan tongkal iman. Tak berjajah. Pelepas Nabi Ibrahim. Pas dinasaro kali itu pakon kalang. Jadi Nabi Ibrahim ada budak istina asal sebelum sambi kebala leki mun ban tanya ki tretan. Tretan tongkal Islam tongkal iman nang ate. Saya masuk ni kayak kocak tauriah. Tretan tongkal Islam tongkal iman. Bani tretan tongkal lepak tongkal embu. Ada lebihan tretan itu bang kok ban tongkal Islam tongkal iman saja. Sayyidina Sarah efekta, Sayyidina Ibrahim kan itu langsung salat doa nyoon Gusti Allah keselamatan Sayyidina Sarah. Kalau ben yakin kan Nabi, yakin. Yakin cek lai keterima sareng ajunan Allah. Akhirnya raja kan itu niat atanya kocak tretan tak berjajah niat nakuah langsung panas sampai geger. Nakuah panas sampai kelenggar panjagana. Kakek kabiji tak nyamjering bini nyawi setan dia. Akhirnya sebagai hadiah budak asmana Hajar kebai hadiah dak ke Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Sayyidina Hajar kali itu ada buaki ulama ikraji sareng Nabi Ibrahim, ada buaki lain kadin toh pada ban Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paringi hadiah bi raja Qibti sebagai hadiah dak Rasulullah, pakai kepolong sebagai milkul yamin. Ada ban Sayyidina Hajar. Oleh eti dari Sayyidina Sarah. Tapi kemudian panlah Sayyidina Hajar kali itu hamil, Sayyidina Sarah kali itu rasa tak nyaman. Kok seterusnya dan lain semacam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kibenikan nikah karena kesokan Allah. Amakon kakui anyab Sayyidina Hajar ban putra Sayyidina Ismail dekat Makkah. Makkah lambak kita ada Ka'bah, tak ada bangunan Ka'bah. Sejarah. Maka ada buah dalam kisah hadis dak budi kak dento nang padang mahsyar orang ni kata ada sebisa beri syafaat kecuali Nabi Muhammad. Sekapina manusia se Islam se kafir ni ka entar anta abul bashar ya Adam sampean apaan sekapina manusia. Toreh nyo ondak ka Gusti Allah ka angku kita lepas dari padang mahsyar. Nafsi engkau daripada Nabi Adam. Engkau tak bisa, engkau adik salah lah. Hari itu ke Allah berpang tu ke sati. Antara dekat Nabi selanjutnya Nabi Eno selanjutnya Nabi di antara dekat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim engkau tak bisa, engkau adik telok kelecekan dekat Gusti Allah. Sepertama lecek ketika beliau adabu Raja Namrud pan antar aburu pas berhala na sepetok potong kapile era pakar situng sejak raja ni kentong aki. Portapor ke kentong aki. Sapar ya saya alakori pas kentang pengiran ni betada sekali. Apa beda sengocak. Kami mendengar bedenak kanaknya mana Ibrahim ajia tak senang ke pengiran kita rio. Lamba debat melolo benda semacam. Panggil. Lejelakan tak norok aburu. Kebiasaan aburu ento setahun sekali pasti aburu itu benda ayat. Panggil Nabi Ibrahim. Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim ba'an secara ngancor dia. Dapat jawab Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dan benar ulama bal fa'alahu kan itu tauriyah, bernilai cek Nabi tauriyah. Kenapa saya kocak tauriyah? Situng lafal andi dua makna. Situng makna cepat mutabadir fi dhihni, mutabadir fi dhihni. Situng ni makna ba'id jauh.
Tapi orang yang sengocak saya maksud angko makna baita. Yakni apa? Bal fa'alahu bali alaqah dak kacor-ngacor ya. Fa'ala alaqah Ibrahim dak kacor-ngacor. Kabiruhum hadza tini paling raja Ariyah. Itu uting Nabi Ibrahim. Sedangkan Namrud yang tinggal bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ariyah saya alaqah paling raja. Paham? Jadi tak lecek Nabi Ibrahim. Tak lecek. Kita termasuk sing ngaku ki burung, ngaku muslim, ngaku tretan, padahal orang yang Nabi kocak tretan sepadang ndak ada langsung tretan tongkol pak tongkol bu. Ternyata beda makna lain di antara tretan apa? Tretan tongkol Islam. Tretan tongkol iman. Ni kese epekir bi raja se dolim kelok tretan tongkol pak tongkol bu. Nabi Ibrahim se ada buaki tretan tongkol Islam tongkol iman. Bisa nih kayak kebai masalah sarang Nabi Ibrahim pada kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bener dak ke orang abrar orang bagus ni kayak bitong bagus, tapi mun orang muqarrabin bitong coba. Hasanatul abrar contohnya Nabi Adam. Ijtihad Nabi Adam bahwasanya Allah ketika ada la taqrabu hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah berarti sepada dia kor sejarah lain tak apa-apa. Ijtihad Nabi Adam. Mun orang biasa ijtihad oleh ganjaran. Man ijtahada fa asaba falahu ajran, man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Nabi Adam bisa. Karena Nabi Adam kak dia muqarrab ila Allah. Kebagusan seakan di orang-orang baba tetapi kesalahan dak ke orang-orang saya sembah dak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik kocak asal padahal tak maksiat Nabi Adam. Itu buat ki asal. Al-muqarrabin kak dintoh seharusnya lebih paham terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Abali boleh kak dintoh kisah Sayyidatuna Sarah ketika ibri fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq kalaban Nabi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub ban panika wa bin wara'i Ishaq ban dari budina Ishaq Yaqubah da Yaqub ay bi Yaqub abri kabar bunga kalaban Yaqub. Ishaq bakalan di anak yakni Nabi Yaqub. Mana Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Yaqub kak dintoh nyama lain Israil. Maka saya pindah ke babanan Yaqub ekocak Bani Israel, foto Israel. Karena dak babanan Nabi Yaqub ni kau rata-rata nabi. Nabi. Ada dak turun Nabi Ismail ni kak nabi ada. Karo Nabi Muhammad langsung. Maka yang Bani Israel kali itu aromasa. Manusia pilihan. Mula tak foto na Yaqub je napa manusia pilihan. Selain dia keng karo teti palatin, pelayan kapi. Sombong luar biasa Bani Israel. Dia cerdas Bani Israel ni. Das cerdas, sombong kenang. Sombong. Maka di antara azab akan disebut lagi dalam Al-Quran dekat Bani Israel yang Yahudi ni kayak pencar-pencar saran Gusti Allah. Disobodo. Ni kayak ni tak banyak Yahudi kan itu kan 500 sekarang. 500 sekian 500,000 penduduk umat seagama Yahudi. Islam para 2M mungkin. Nasrani 2M. Nasrani lebih banyak. Kenapa? Karena lambat pada Imperator Romawi dan semacam sebelum Nabi Muhammad. Imperator Romawi se-Eropa dan semacam. Semakin Islam nikah perjalanannya sangat panjang. Dari Ibarin dan Kulo 24 1,5 semakin itu sudah mendekati 2M. Perjalanannya tepat Islam nikah orang masuk Islam. Ben kak dinto janjina Rasulullah SAW bahwa di antara dan akhir kiamat kak dinto sakapina Roma ketuk pon ka angku pasok dakwah Islam semakin kak dinto jabun ulama beni karoken Roma saya ketuk baco sapo capok dakwah Islam sampai lam kapeng lebet happy dakwah Islam masuk man kaman makin lambat tak masuk akal der sakapina Roma bisa pasok dakwah Islam semakin aku internet lepas apa-apa dengan YouTube Islam tentang apa kemalayan misalnya perbandingan antar agama ke agama. Col kapi, banyak orang yang masuk Islam. Nang Eropa, nang Inggris, pentau nak dito buan orang tinggi data orang masuk Islam. Maka jangan sampai kuleban panjenengan termasuk seada baki ajun Allah na'udzubillah may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mun bada orang-orang tak anda dak agama Islam tawak bi Allah bakal akan tenda orang seorang dia cinta dak Gusti Allah, Allah cinta. Maka di antara
Saya pakai ingat bi ulama dak ke orang-orang Islam mulai lambat kan itu tak sampai. Bi Allah tak peduli lagi pas terjadi orang Eropah masuk Islam kapi dak budi naudzubillah. Naudzubillah benih orang Eropah masuk Islam naudzubillah takut kita pas yartadda an dinihi naudzubillah. Kita apapun yang terjadi kita iqrar dak keajunan Allah, syahidna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sampai bila baik ikrar kita. Dan kita belajar ke angku ingat oning ajaran-ajaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Fanadathu maka atika nan hudaka anki Nabi Zakaria. Wa huwa al malaikatu pasara banyak-banyak malaikat wa huwa bantining engki Nabi Zakaria qaiman panika seangat yusalli alaihi salat pasara Nabi Zakaria fil mihrab di dalam tempat pasolatan al mihrab makanun lis-salah. Napa seetikan pada pak malaikat etikan akidat ka sayyiduna Zakaria anna Allah dak kasaong kuna pasar Allah yubashiruka panika beri ka perpunga Allah kadak kabana Zakaria bi Yahya kalaban anak anyama Yahya ana sayyiduna Zakaria adu on adu akan ku ngaku na putra nikah termasuk kisah la'allahu Nabi Zakaria saya rajin umur belum 10 tahun atau Nabi Ibrahim lambat gula banyak amal mau 10 tahun. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بني يبشرك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إذ قالت الملائكة أي أذكر أجريت أبنا محمد Idza qalatil malaikatu nalikana atabu al malaikatu pasara banyak-banyak malaikat. Ya Maryam hi Maryam innallaha sa'unkuna pasara Allah yubashshiruki panika abri ka perpunga pasara Allah ki dak kabana Maryam bi kalimatin kalaban kalimat ka dinto asmanah Nabi Isa kalimat. Ana peminya mai kalimat Nabi Musa karena auditna Nabi Musa kalaban kalimat kun fayakun. Maka nama Nabi Isa di antaranya mana lain Nabi Muhammad asmanah Muhammad, Ahmad, Taha, balain semuanya Bashir, Nadhir. Nabi Isa adiknya lainnya mana kalimatin. Ana punya kalimat dari ulama karena Nabi Musa kat dintoh peti sarang Gusti Allah kalaban nyalente dari sebab-sebab berdana anak biasa beda laki beda bini abolong belain semacam tapi nyalente tanpa sentuh orang laki sama sekali Sayyidatuna Maryam kat dintoh bisa hamil dari perintah Allah kun fayakun minhu dari ajunan Allah ismuhu tining nyaman engki kalimat maka kalimat itu nyaman Al-Masihu panika Al-Masih. Nama lain Imam Sayyidina Isa ni ka Al-Masih. Al-Masih. Dajjal ka dintoh beri culuk Al-Masih. Nabi Isa ka dintoh culukan Al-Masih. Tapi makna intonasi bahasa ni ka lain. Nabi Isa itu Nabi ngosap mabaras dak kebanyakan. Setengah Dajjal Al-Masih saya akan maksud kak dintoh kecek sakalaji. Okey kau cek aki mata Dajjal ni ke kecek melampung tak bisa ngatelak sakalaji ngatelak. Melampung Dajjal. Setiap bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada situng nabi kecuali mereka ingat ada ke ummata ben mawaspada ada ke ummata tentang Dajjal. Ben sengkok ngabalik apa setai kabala bi nabi-nabi sebelumnya bahawa Dajjal je awar kecek. Dajjal je ngaku pangeran tapi benih pangeran oleh sallahu bi awar Allah tak kecek. Sedangkan Dajjal je kecek.
Sakapin na sa isang bibi dajjal sepat dengan jeriah aing aji apoy sepat dengan apoy aji aing sepat dengan swarga aji neraka sepat dengan neraka aja swarga. Fitnah dajjal.